Хуяр, мою чуган. Россия, Белоруссия и Чечня. Российский. Переговорщик. Гола, российский, оккупанты, чеченские террористы. Наравне, короче, с двумя странами вечно чечен. Ты что-то хотел сказать, я хочу мандать. Давай, то احتیاج مده. Это наложен сам моду теперь, бабу еще, ну там ты ахаш. Ну что? Наложен, че наложен? Он наложник, генаба. Он де. نشبم با تو. اش مربی شو بابوش يرسون شو. إذا هو بويش حيقنا وجوردات تجربة لازم يكشف. ده وشت أو سأكتين بويش تجودان شو. وربات سرزدري لباني. فشتش عين مكشم كاريات هونش. خانم تنیس سونش کنید. دو خیلی شومان شاش کرد. مکشم کاریات هون. İşte